কিন্তু ঘরে जो করে না আমি ওকে তো সেইভাবে আমাদের হচ্ছে একটা ন্যাচুরাল নয় আর্টিফিশিয়াল ওয়ে রে ডেভেলপ করে এইটা হলো ক্লাসরুম বলা উচিত এভাবে ଆମେ ବସିବା ଏଭଳି ଆମେ କହିବା ଏଭଳି ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଆସିବା ଆମର ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସ should be like this ଆମର ବିହେଭିୟର should be like this ତ ଆମେ କହୁଛେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିଶିଆଲ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ଫର୍ମାଲ ସେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିଶିଆଲ ଆର୍ଟିଫିଶିଆଲ ମାନେ କଣ तो पीछे क्या सोच रहा है नॉर्मल जिनिस तो छाई बाबा नेचुरल जिनिस चलान कुछ तो बड़ा कौन से प्राकृतिक जिनिस होते हैं जिनिस पढ़े प्राकृतिक को जिनिस प्राकृतिक जिनिस होते कृत्रिम जिनिस का होते तो हम स्कूल में देखो प्राकृतिक जिनिस को होते तो भाई काहे कि ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଆମେ ଆଗକୁ ଇଂଲିଶ ରେ ସବୁ ୱାର୍ଡ ଯାକ ଆମେ ଅକ୍ଷର ଇଂଲିଶ ରେ କହୁଛେ ଆମେ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଖାଇକି ଆମେ ଇଂଲିଶ କହୁଛେ ତେଣୁ भूल ठीक କଥା କୁ ବାହାର କରୁଛୁ ଭୁଲ ଠିକ କଥା ନୁହଁ ଓଡିଆଟା କହିବାନି ଇଂଲିଶ ଟା କହିବା ନା ଆମେ ଓଡିଆରେ ହିଁ କଥା ହଉଛୁ ନା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟପିକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମ ଏମିତି ନ ହଉ ମତେ ଆସିଥିବ କିନ୍ତୁ ତ ସେଇ ଓଡିଆ ମିନିଂ ଜାଣିଥିବ ବୋଲି ପାସ୍ କରିଦେଇପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ ତ ତେଣୁ ତୋ ଡ୍ୟୁଟିଟା ତୋ କାମ ଆମେ ବେଶୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ତାପରେ କହିଥିଲୁ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ଟେକ୍ସ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ ଲେଭେଲ ସିଲେବସ प्रेस्क्राइब सिलेबस तमर समस्त सिलेबस अछि आज करिकुलम होछि करिकुलम बेसिस रे को पेपर रे जे को पेपर को पिला पई को लेवल रो सिलेबस पेपर कराइ छै तो आकरिक आईक्यू होला आकरिक सब सब जिंस रे होला मैं आपनकर मुहई माने अल्प सिलेबस ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଯେମିତି କହିଲେ କି ସେଟା ସିଲାବସ बनाउछे बा ଆମେ जो टेक्स्ट बुक्स बनाउछे ଆମେ ସେ ଗୋଟେ କହିଲା आईक्यू हिसाବରେ बनाउछे ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଜେନରାଲାଇଜ ହେଇକି ଦେଖିବା ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କ ସାଇकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ନେଇକି ଆମେ ବୁକ୍ସ ବନେଇଥାଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କହିକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଲର ଛୁଆ ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ କାରଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ଚାଲିବା ପାଇଁ देखो आमे जति एक्सपोज हेलेडी बाहर छोट से एक्सपोज हेलानी आमे सब जिंस को रिएक्ट स्टार्ट करू हम जानते कि छोट पिला तो से जिंस से घरे बसी ता छोट छोट जो हम पड़ जाय परबे तांको पर तांको पुस्तक से अट्रैक्टिव बनेना पड़िबो सुजा ताको कंसंट्रेशन जीवो क्लियर आमे कहछे जे तापला जे जो सिलेबस बनेबा करिकुलम बनेबा आगो साइकोलॉजिकली प्रेस्क्राइब हे वो सब कोन पाठ पढ़ा छिबो बुझ पारछु इंग्लिश पाठ तो बोलते एबे पढ़ला तो इंग्लिश के केतु पढ़ा होला सब पढ़ला इंग्लिश के बड़ पढ़ाई छै तो छोटा ही एजुकेशन में पढ़ले ए आर्टिफिशियल नेचुरल जिंस नो नो नेशनल काले बोले नेशनल जिंस में खास से सुनो ए बड़ पढ़ले से तो को बात है नेशनल एंथम नेशनल पार्क नेशनल फूड नेशनल बट कोई देश ना तो हमर का हमर ड्यूटी जे को बके जिंस जानि पा दरकार डिटेल दरकार तापरे discipline generally stated involves communication power and obedience. People are clearly stated on critical command. মানে critical command যেটা কি একটা ডিসিপ্লিন জানা দরকার যেটা আমরা সেকেন্ডারি টেস্ট আমরা কনফিডেন্ট ভ্যালু এডুকেশন স্কুল কলেজ কিছু ভ্যালুস কিছু রুল রেগুলেশন আছে না টিচার আসলে আমি তাকে প্রপার বিহেভ দেখো তুমি নিজে ভাবিব তুমি বিভিন্ন প্রকার টিচার শিখতে কাবার পুরো ভুল লাগি পারে কাবার পুরো ভুল লাগি পারে এটা অবভিয়াস হয় সমস্ত আমার ফেভারিট নেবে সমস্ত ମୋ বেস্ট ফ্রেন্ড ହେଇପାରିବ ସମସ୍ତ ପାଠ ପଢା ଯେ ମୁଁ ମନକୁ ପାଇବ ମୋ ପରିକା କରୁଛି ଟିଚର ଡ୍ୟୁଟି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ପାଠ এটা ଟିଚର ଡ୍ୟୁଟି ସେଇଭଳି ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଟିଚର ତ ବହୁତ ଡ୍ୟୁଟି ସେ content knowledge ନିଜେ ହେଇଥିବା ଦରକାର behavioral ଠିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର pedagogic practices ଦରକାର ଆଉ ସେଟା ସବୁ transaction କେମିତି ପାଠ ତାର ସୁବି ଟ୍ରେନିଂ pedagogical approaches ପଢି ପାରୁଥିବା ଦରକାର ପିଲାଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦଉଥିବା ଦରକାର ଟିଚର ରୋଲ୍ସ ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରୋଲ୍ conscious try করতে ଆଉ ନିହାତି ଏସବୁ ଜିନିଷ values active ଥିବା ଦରକାର active ଥିବା ଦରକାର ଦେଖ एक्सपेक्ट କରୁଛି एजुकेशन फील्ड ରେ टीचर स्टूडेंट एक्टिव हो बेरे बेरे हमरो बायोलॉजिकली बहुत ही जिबा नॉर्मल
बायोलॉजिकल बोर होगा बोर भी साइकोलॉजिकल निहाती भाବରେ ମୁଁ 10ଟା ବେଳେ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭଲି କ୍ଲାସ ବସିଥିଲି 7ଟା 3:30 ବେଳକୁ ମୋର ବୋର୍ଡ ପଡିଯିବ ଡ୍ୟୁଟି ବୋର୍ଡ ହେଇଯିବ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସ୍ଥିତି କରୁଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ହଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବୋର ହେଇକି ବସି ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଭଲ ପଢଉଛନ୍ତି ତଥାପି ମୁଁ କହିବି ମତେ ବୋର ତ ଲାଗିବ ନା હવે ଏଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଅପୋଜିଟ ଲୋକ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଛି କ୍ଲିୟର ଏଟା ମୁଁ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖୁଥିଲି ଯେ discipline और ऐसा जिनिस निहाती गोटे आमे तमे जो भी आओ निहाती भाबे मन रखो तमर टीचर जे जेमिति तांको डिसरेस्पेक्ट करबा ना आज नले काली तार इम्पैक्ट पक्का दो ହେଲା ମୁଁ କହୁନି ଯେ टीचर ମାନେ डेली ଯାଇକି ପାଠ ପଢୁଥିବା डेली ଯାଇକି ପୂଜା କଲା ନା ଛୋଟ ଆମର ओबीडिएंट हवा तांको रेस्पेक्ट करबा तांको इस करबा तांको एक्स्ट्रा केयर दवा କଥା କହୁଛି କିନ୍ତୁ जोटा तमर रोल होगा दरकार नहीं আমি স্কুল লেভেলে ভাবো স্কুল লেভেলে আমরা জিনিস শিখাইছি আমি তুমি যেমনি আগে চিন্তা আপনি স্কুল পেলা টিচার যাও তুমি সাইকেল নিয়ে যাও সিচুয়েশন চেঞ্জ ହେଇଥିବ କବି କିନ୍ତୁ ଆମ ଟିଚର ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଠି ସାଇକେଲ ଓଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଗେ ଯେ ରିସପେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଲୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ପଡୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶିଖେ ନା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମ ଆମ ଉପର ସିନିୟର ମାନେ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଆମର ଗୋଟେ ଗେସ୍ଚର ଆମ ଟିଚରକୁ ସେ ଯେମିତି ସବୁ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଟିଚର टीचर सबले टीचर से हमको कहउछन टीचर सब बतउछन हम आगे कहउछन टीचर सबले टीचर बस जदी मैम सर ने ना पढि जी बोले किछ ना हम धीरे होला ताको टिके प्लस पर्सन ना छोड़ साइड तो स्कूल का वो गेस्ट ने एटा टू शो आवर आ कुछ नहीं हां तो ये जो गेस्ट टीचर भी नीड कर टीचर को भी दरकार स्टूडेंट्स वाले तार अरे अल्टीमेटली आमे भी स्टूडेंट भी हमें भी एबल कर दी हमें भी चाहबो हमर स्टूडेंट्स को ओके তারপরে কোন তারপরে ফাইনাল রিসোর্সেস all human resources এটা কোন বললাম it does not just all human resources all human technical skills আমি যেমনি কইলে আমরা কইলে লিমিটেড ফর্মাল এডুকেশন লিমিটেড বলে কেবল আমি টিচার বা নন টিচিং স্টাফ जो মানে ଆମ କଲେଜରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବେନିଫିଟ ହଉଛି ନା ଫର୍ମାଲ ଏଡୁକେସନରେ ना बाहर किए जाके कुछ दुकान देखिए हम पाठ पढ़ दो है ना वो दुकानी वालों को सीख पाएंगे इनफॉर्मल एजुकेशन है वो दुकान भी है क्लियर दिमाग में कोचे जे फॉर्मल एजुकेशन में लिमिटेड सोर्स रो यूज करते हैं लिमिटेड सोर्सेस रो यूज करते हैं ह्यूमन रिसोर्स जो माने मो कॉलेज बा मो स्कूल रे अछंती तो ताको ही किछ सीख बुझ पाछो तो टाइम भी लिमिटेड होनी करले ह्यूमन रिसोर्स नहीं भाबे कि ह्यूमन का हम रिसोर्स सेक्टर में बहुत स्किल है हाउ स्पेसिफिक जति करबा आमे तार प्रॉपर यूज कर सकते है प्रॉपर यूज कर प्रत्येक जिनिसर वैल्यू डिपेंड करे तार यूज हिसाब ठीक है कोई भी पेन का किनबे जस्ट किनी देखो चालुनी भल आपको भी किछ नहीं एटा से कि और थला कि किनी बार हमको नाउ के पे आंगी जो पर्पस से वो किनी सैटिस्फाइड ना उसका तो सभी ह्यूमन को हमें रिसोर्स बनने वाला केते बनउ जति स्किल जति तक हम स्किलफुल ह्यूमन होते अछि ताको भी यूज करे ताकि मो तार बेनिफिट नहीं बड़े ओके हमें भी हमरा के जो स्किल अछि यदि कलवार स्किल अछि ताको मो कथा सुनि ताको गाइडर स्किल अछि मो भीतर आई समझ कि नहीं तो गोटे स्किल को दरकार आ ए पर जो कहला जे इनफॉर्मल एजुकेशन वी यूज द लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स कहला जे हम कन्फाइन कर देछि जो मैंने ट्रेन की थी से मैंने वो पाठ टेक्निकली साउंड देखने से मैंने वो पाठ और से मैंने फॉर्मल एजुकेशन में पढ़ा जैसे कि टीचर्स वाले हम ट्रेन में टीचर्स करते हैं तो मैं कहूँ लिमिटेड किंतु जब इनफॉर्मल है सिर्फ जो किसी ना मुझे कम 10 पढ़ुଥିଲେ ହିଁ ମୁଁ ତମ କଥା ଶୁଣିକି ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ କାହାଠୁ ବି ଶିଖି ପାରୁଛି ଲିମିଟେସନ କିଛି ନାହିଁ ଫିକ୍ସ ରିସୋର୍ସେସ୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କୋଉଠି ଇନଫର୍ମାଲ ଫର୍ମାଲି ଲିମିଟେଡ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ତାପରେ examination subjects are covered कौन सी हम सर्टिफिकेट या किसी सब जगह रे कंप्यूटर और कंप्यूटर सर्टिफिकेट ए भी है ए वर्ष ए ये उत्तीर्ण है हम ये क्वालिफाइड आज ए पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट वो डॉक्यूमेंट सब में दो तापरे मेंटल स्टेटिंग स्टेट प्रोसेस है ये कौन कौन एक तो बेसमेंट स्ट्रेस
Average can be restriction time. Mental state class. আমি যদি বলে এইভাবে ভাববেন কি বছর যখন আসবো তো নিহাতে সেটা থেকে লাগে যে বছরের দাঁড়িয়ে করবো মানে যদি কোন এইভাবে ভাববেন বসে বাধ্য করবে তোমার বডি কমিট নট করে কি কোন এইভাবে ভাববেন বসে তাই তাই তো রেস্ট্রিক্টেড করা যাচ্ছে তো ফর্মাল রেস্ট্রিকশন ଆଉ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ କହିପାରିବା ଆମେ ଯେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ କ୍ଲାସ ହେଲା ରେଗୁଲାର ଆସିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଯୋଉ କମ୍ପଲସନ ଆସିଯାଏ ସେଇଠି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଆସେ ଆଉ ଯୋଉଠି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଆସେ ସେଇଠି ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆସେ ତାପରେ ମୋଟିଭେସନ highly motivated the teaching learning process is so arranged that it involves both the teacher and the student. This will be made highly motivated. One or two weeks later, the teaching education process or formal education is completely motivated. There is a teacher or student interaction process that considers other than but the process is not what is the money for? উৎসাহিত করে না এই পাঠ্য করা ছাড়া নরমাল বাকি স্টুডেন্ট তুমি মোটিভেশন হয় কোন সাথে কোন বলে উৎসাহিত করে না এই ওয়ার্ডটা শুনেছি কোন উৎসাহিত করে ଜଣେ ଉତ୍ସାହିତ କରେ କାମଟା ଆଗକୁ କରିବା ପାଇଁ କଲେ ତ କାମଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଗକୁ ଯେମିତି କି ପାଠ ପଢା ଅଧିକ କେମିତି ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲରେ ଏଇଟା କରିବ motivate the positively leads to strengthen something but the motive may be positive or negative ହେଲା ଆମେ ବି କହିବା ମୁଁ ଜଣକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଚାଲି ମାରିକି ଆସ ସେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ଓକେ ତ ଏଠି ପୁରା ଚାଲି ମାରିକି ଆସ ତାପରେ ତୁ କାମଟା ତମେ ଯଦି ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ସେ କାମଟା କରିବେ କାମଟାରେ ମୁଁ 100% ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ କଜଟା ବା ସେ ମୋଟିଭଟା କଣ ନେବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋଟିଭେସନ ଅଲୱେଜ ଫର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥେନ ଫର ଗୋଟେ ଆଗକୁ କରିବା ଡିରେକ୍ସନ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭୁଲ ବି ହେଇପାରେ ଠିକ ବି ହେଇପାରେ ଏଠି ଆମେ କହିଲେ କଣ formal education में होते motivated atmosphere definitely ଗୋଟେ ପାଠଟାକୁ ଆଗକୁ ବି ତ ଦବା ପାଇଁ formal education ଦଉଛି ନା ଆମେ କବୁ ଦଉଛୁ ଯେ ପ୍ଲସ ଟୁ ଫେଲ ହବା ପାଇଁ ପାଠ ନାଇଁ ଆମେ ନିହାତି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଆଗକୁ ପ୍ଲସ ଟୁ ପରେ ଆଉ ଆଗକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଯେ ପାଠ ପଢୁଛେ formal education ସାରା ହେଇଛେ ତାପରେ କଣ ଅଛି it is spread in a system rural institutions that is colleges universities and that right follow this बार-बार repeated learn after imposed is imposed by teacher on the pupil interaction imposed করে imposed বার করো কিছু জিনিস imposed করে আমি কিছু জিনিস তোমাকে দউছি imposed আমি মানে কালি তো এতিকটারে আসবো একটা রুল imposed করে কালি তো এইভাবে ভাবে চলবো তোমাকে চলবার কালিটা imposed করে তো formal education की डेफिनेशन है जो कि टीचर का स्टूडेंट पर इंपोज टीचर भी टीचर भारी कर तामे इंपोज कोर्स एबे ए टीचर आसो कहू जे तमे एमपी बस से टीचर आसो कहू ना एमपी काई बस ए टीचर आसी कहू जे तमे जानो न जानो सब बळे हसु ना कहू एमपी काई मो करी बस आ जो टीचर आसी काई हसु ठीक है जन टीचर आसी तो काई समझ हाथ देखो वो एक का संगे जन टीचर को कैसे मीट कर जन जा हम कुछ रिसीव करे कुछ बात तो तेनु ଗୋଟେ टीचर इंपोज करे किछि जोटा के थारी ठीक আছে इंपोज करे फॉर्मल एजुकेशन ଗୋଟେ टीचर नॉन ଥିବା ତା स्टूडेंट्स को କିଛି रूल्स କିଛି रेगुलेशंस इंपोज करे ताପରେ लास्ट वन एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रीडिंग आउट और এটা মানে সাধারণত প্ল্যান্স আর এটা ডিফারেন্স আনলিমিটেড মোটিভেশন or unwanted things that would have
कौन कहला works on the principle of weeding out failures weeding out মানে কোন কাহিনী ফোপাড়ি দেওয়া failures টাକୁ କେମିତି ହଉଛି କାଢିକି ଫୋପାଡି ଦିଟା ୱେରେ ବେଟା ଯେ ଯୋଉ ମାନେ ଏକାଡେମିକାଲି ଫେଲିୟର ଏକାଡେମିକାଲି actual failure ନୁହଁ କାରଣ ଫେଲ ହେଇଯିବାଟା actual fail ନୁହଁ ଦେଇଛି ଏକାଡେମିକାଲି ଫେଲ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଗକୁ ନିଏ କି ନା ସେମାନେ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ଏକାଡେମିକାଲି ଫେଲ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଏଜୁକେସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବେ ପ୍ଲସ ଟୁ କୁ ଫେଲ ହେଇଛି ସେମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ ନାଇଁ ନା ଏଇଟା ଜିନିଷ କହିଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଫେଲିୟର କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଏଜୁକେସନ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଫେଲିୟର ଫେଲ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଯଦି ତମେ ଫେଲ କରୁଛ ତାହେଲେ ସେ ତମେ ୱାଇପ ଆଉଟ କରାଯିବ ଆଉ ୱେଡିଂ ଆଉଟ କରାଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ଫେଲିୟର କଣ ଏତିକି ଆମର ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ଏତିକି ପଢିଲେ ଆର ସବୁ ନୋଟ କେମିତି କରିବା ଆର ସବୁ ନୋଟ କେମିତି ତମେ ମାନେ ତମେ କଣ ପ୍ରିଫର କରୁଛ ଡାକିବି नो मैम मैंने एमती फोन रे भी दे दूँ किसी नोट हमें लिख दो डाकिले एमती टाइम टाइम लिख हाँ हाँ फिर तमେ हाँ ये बहुत मैम बहुत पढ़ला बेले को डर लागु भल लागुनी पढ़िया पे अच्छा अभी नेक्स्ट वीक का क्लास को काम होला हमें फास्ट कौन पढ़िजे मीनिंग ऑफ एजुकेशन ओके नोट में तमने आइटम तमने की बही विलेज एजुकेशन सिर्फ नीचे बने हम चेक करें इंडिविजुअल एम ने सर्विस इंडिविजुअल ता बड़ सोशल एम आउ माने बटन सोशल एम आउ प्रोफेशनल एम आउ प्रोफेशनल हां सोशल एम और प्रोफेशनल एम रा नोट बनेबो वो बही फोटो पठेबी तुमको सेठू कहबी तब सेठू बने तापर मते चेक करे ହେଲା क्लासरूम रे भी घंटे कर क्लास 45 मिनिट पाठ करेबा लास्ट 15 मिनिट नोट देखते এইভাবে করলে আমি নোট দিও কারণ নোট রাখিলে হবো ଆଉ ରିଅଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଲା ମୋ ପାଖରେ ନୋଟ ହିଁ ଏମିତି ରେଡିମେଡ ଲେଖା ବାଲା ନୋଟ ନାହିଁ ବାକି ମୋ ଲେଭେଲର ବହି ଅଛି ହାୟର ଏଜୁକେସନ କି ବହି ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ତାର ଫଟୋ ଦେଇକି ପଠେଇଦେବି କୋଉ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ସେଥିରୁ ତ ତମେ ତାକୁ ନୋଟ मैम ओके हमर लेसन प्लानिंग अछि टू प्रैक्टिकल से तो ओडिया ऊपर गले भला मन इंग्लिश माने लेसन हाँ हाँ माने 8 क्लास जाए बुक भितर तमे इंग्लिश या ओडिया के हिस्ट्री जहाँ ऊपर हो किछि लेसन प्लानिंग करिवार अछि को मेथड हम मैम हमारा एक्चुअली प्रैक्टिकल अच्छी जो मैम हमारा प्रैक्टिकल ही नहीं method of teaching. Any one of the following method subject is Korea, mathematics, geography, general science. Practical lesson preparation of 5 lesson done in the selected subject. Preparation of 50 objective test items. 5 is pertaining of knowledge, comprehension, skill test, and assessment. For practical lesson, for answer of knowledge. मैम वो होते भी करें मैम प्रत्येक मंडे ही मोर प्रैक्टिकल प्रत्येक मंडे छुट्टी ही रहूची काली फास्ट प्रैक्टिकल ही करेबी बाजी राउत विषय फास्ट तार आमे काहे की ओडियाटा पढिबा त विषय लेखिली तापरे कोन कोन दरकार पढिबा पई तापरे पिला माने सिधा काहे की पढिबे आ टीचर पढिया पूर्व किछि क्वेश्चन पचारिबे माने रिलेटेड सब्जेक्ट तार क्वेश्चन पचारिबे तापरे टीचर पढौतो से माने पिला माने साइलेंटली पढिबे आ जेमती बुझिबे जोडा न बुझि पाले टीचर को तम कहले से थोड़े सैंपल पेपर देथिबे कि लेसन